Chemistry is awesome. Part of this question. Of this lesson. Iaitu kita masuk pada 7.1H class. 7.1H. Okey, part itu kita akan belajar tentang, you akan belajar tentang salt hydrolysis class. Tentang salt hydrolysis. Okey, dan kita akan tengok kita akan tengok dalam kes ni macam mana kita nak classify this salt. Kalau you nak tahu sebenarnya salt solution tu ada 3 jenis tau. Kita ada neutral salt, kita ada acidic salt dan kita ada basic salt. Jadi macam mana kita nak kenal pasti dan macam mana datangnya di salt. Salt solution datang daripada mana. So itulah basically apa yang you all akan belajar dalam this chapter 7.1H ni kelas. Okay, right. Okay, kalau you nak tahu, sebenarnya tahu kelas kita sebenarnya boleh predict tau. Katakanlah you were given satu salt solution. Okay, you were given satu salt solution and then kita nak tahu sama ada salt ini adalah acidic ke ataupun basic ke ataupun neutral. Okay, actually we can predict that. Kita boleh ramalkan daripada mana? Kita akan tengok daripada kebolehan ataupun kita katakan the relative ability of that salt solution. Okay, di mana kita tahu salt solution dalam air kan dia akan ionize completely kan into dia punya cations dan juga anions. Jadi macam mana kita nak tahu sama ada di acidic ke basic ke ataupun neutral, kita tengok pada macam mana these ions interact with water molecule. Sekiranya kalau ion itu boleh bertindak balas dengan air, so dia akan memberikan outcome yang berbeza. Sebab apa? Sebab kita ada there are some salt solution, ada yang cation dia bertindak balas dengan air. Ada some salt solution dia punya anion yang bertindak balas dengan air. Jadi this different reaction ini akan menentukan sama ada larutan garam itu adalah acidic, basic ataupun neutral. Okay. Jadi this reaction actually ataupun this process itu yang kita sebut sebagai salt hydrolysis class. Salt hydrolysis ataupun hydrolysis garam. Hydrolysis daripada dua perkataan lah, hydro dan lysis. Hydro tu apa hydro? Hydro tu merujuk kepada air lah, water hydro. Lysis mean to split. Kan lysis kan contoh macam electrolysis. To split the ions kan. Samalah ini adalah di mana ions itu bertindak balas dengan air, ion yang datang daripada garam. Okey. Dan kita tahu kebanyakan salt solution ni dia punya garam dia adalah 100% ataupun completely completely ionized in water. Okay. Right, so sedikit lagi tentang hydrolysis yang you all perlu tahulah. Okay, so kalau you nak tahu hydrolysis ni dia adalah satu nama khas yang diberikan kepada acid base reaction juga. Cuma dia adalah a different kind of acid base reaction di mana in this case ions itu, ions yang terhasil daripada penceraian garam tadi, so ion-ion itulah yang akan bertindak sama ada sebagai acid ataupun sebagai base. Dan kalau you all masih ingat kan, sebenarnya garam ni kan terhasil daripada apa? Terhasil daripada tindak balas acid dan base. Ingat lagi tak? Acid reacts with base dapat apa? Kan you akan dapat salt and water kan? Kita akan dapat salt and water. Okey, nampak tak produk dia apa? Garam dan air. Sekarang ni salt yang terhasil itu, there are some salts yang akan further bertindak balas dengan air. Tapi ada juga garam yang terhasil, dia akan stop dekat situ saja. Dia tak akan further hydrolyzed by water. Itu beza dia. Jadi sekarang ni kalau you nak tahu, kebanyakan garam ini dia punya pH dia bukan neutral. Okay, bukan semua garam ni neutral kelas, ingat. Jadi jangan you ingat asal nama dia garam kita boleh makan. Tak. Garam yang kita guna kat dapur tu itu sodium chloride. Sodium chloride, yes, sodium chloride dia adalah garam yang kita boleh consume. Sebab apa? Sebab sodium chloride is a neutral salt. Garam yang neutral. Tapi jangan you ingat asal nama dia garam saja kita boleh consume. Kan, katalah sodium chloride dekat dapur dah habis, tiba-tiba dekat makmal jumpa ada garam apa, for example sodium sulfate kan, you nampak ataupun you jumpa apa-apa garam lah terus you ambil, you bawa ke dapur, you masuk ke dalam makanan. Tak boleh, sebab tak semua garam itu adalah neutral. Sebab garam ini ada 3 jenis. Saya dah mention ada 3 types of salt. Kita ada acidic salt, kita ada basic salt dan kita ada neutral salt. Jadi sekarang macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu adalah through this
apa you akan belajar hari ni? Salt hydrolysis. Daripada hydrolisis garam, kita boleh kenal pasti apakah jenis garam tersebut. Okay? Jadi lepas kena ingat bukan semua garam tu you boleh ambil guna saja. Tak semestinya kelas. Okay, so keep in mind guys. Okay, selain daripada istilah hydrolysis, okay, sebenarnya hydrolysis ni ataupun hydrolyze lah, in general hydrolyze, dia samalah maksud dengan ionize. Cuma ionize tu kita lebih gunakan banyak untuk weak acid ataupun weak base. Tapi untuk salt, kita guna istilah ni hydrolyze. Tapi dua-dua ni maksudnya sama je. Dua-dua ni merujuk kepada reaction lah. Reaction dengan, ataupun dalam this case, kalau hydrolyze means dia reacts with water. Jadi that's why dalam this topik 7.1 yang berkaitan dengan this salt hydrolysis ni, kita akan banyak guna this term. Kita akan banyak guna term hydrolyze class. Jadi kena faham lah maksud hydrolyze ini adalah itu adalah the other term untuk reaction with water sebenarnya. Okay. So saya akan tunjukkan beberapa contoh so that you all akan clear lepas ni. Dia katakan apa beza antara acidic, basic and neutral salt. Okay, so yang pertama saya nak start dengan this salt class. Kita ada this garam. Ini namanya adalah sodium acetate. So sodium acetate ni kalau kita write dia punya formula CH3 COONA class. So inilah dia sodium acetate. Okay, so kalau you nak tahu sodium acetate ni kan dia terhasil daripada apa? Dia terhasil inilah kalau you tengok kat sini kan. Katakanlah sekarang kita ada garam, this sodium acetate, this salt. So apa kita buat? Plus garam ini kita larutkan dalam air. Maksudnya kita masukkan dalam air. Okay, so apa berlaku? So in water, this sodium acetate salt akan 100% ionized in water. Dia akan 100% ionized in water. Jadi maksudnya sekarang ni apa yang ada dalam this solution class? What's inside this salt solution here? Yang pertama, apa yang ada dalam ini adalah ion sodium dan ion acetate. Okay, so ini namanya acetate. Acetate ion. Acetate tau, bukan estate. Kan ada student sebut acetate ion. Apa pula acetate ni? Acetate. Acetate tu maksud dia lain kan. Acetate ion and sodium ion. Jadi maksudnya dalam this salt solution, kita ada acetate, kita ada sodium ion. Okay, ni aqueous lah aqueous. So ini pun aqueous. Okay, kelas, what else ada dalam ni? Apa lagi dalam ni? Kalau kita larutkan garam dalam air. Apa lagi ada dalam ni kelas? Come on, anyone? Water. Yes, betul. Air, betul lah, air lah. So kelas, dalam ni juga ada water. Okay, saya tahu you all mungkin ada some yang akan nak jawab benda ni. Ada yang akan kata dalam ni ada H3O+, dalam ni juga ada OH-. Okay, saya tak nafikan benda tu betul. Dalam solution ini juga ada H3O+, juga ada hydroxide. Tapi you kena faham, this H3O+ and this hydroxide datang daripada mana? Datang daripada air. Dan you all pun dah belajar kan, air kuantiti H3O+ dan juga kuantiti hydroxide yang terhasil daripada auto ionization of water adalah sangat kecil, sikit je kuantiti dia. That's why kita boleh abaikan. Jadi sebenarnya air dia lebih banyak stays as water lah daripada dalam bentuk ion. Sebab tu kita boleh abaikan kepekatan kita boleh abaikan H3O+ dan juga hydroxide yang datang daripada air sebab dia sangat-sangat kecil dia punya kuantiti. Jadi that's why dalam this salt solution akan ada apa? Akan ada acetate, akan ada sodium ion dan juga water. Okey, seterusnya kita nak tengok. Okey, jadi seterusnya bila kita sebut tentang salt hydrolysis, kan saya dah mention tadi kan apa itu salt hydrolysis? Salt hydrolysis adalah reaction antara apa? Antara ion yang datangnya daripada garam tadi dengan water molecule. So right now dalam kita punya salt solution sekarang ni ada ion apa? Kita ada ion acetate. Okay, acetate ion dan juga sodium ion. Okay, so next apa kita nak tengok? Apa akan berlaku pada these two ions? Antara acetate dengan sodium ion ini, so which ion yang akan kita katakan hydrolyze in water? Hydrolyze ataupun reacts with water molecule.
So itu kita nak tengok seterusnya. Contohnya, sodium ion. Adakah sodium ion akan bertindak balas dengan air? Kalau bertindak balas, apa akan jadi? Okey, kalaulah bertindak balas kan. Ataupun contohnya, acetate ion. Apa jadi pada acetate ion? Adakah acetate ion juga akan react with water? So apa akan berlaku? What will happen? Okey, dan sekiranya katakanlah kalau this ion bertindak balas dengan air. So macam mana hasil daripada tindak balas ini mempengaruhi acidity of solution. Jadi kelas, so itulah apa yang saya akan ajar pada you all hari ini, okay, berkaitan dengan this salt hydrolysis. Dan saya akan go case by case. Kenapa saya kata case by case? Sebab kan kita ada 3 jenis kan. Kita ada 3 types of salt solution kan. So kita akan tengok setiap satu itu. Jadi katakan neutral tu macam mana, basic salt tu macam mana, dan juga acidic salt tu macam mana. Okay, jadi hopefully at the end of this lesson, okay, semua orang dah clear tentang apa disebut sebagai hydrolysis garam ataupun salt hydrolysis. Okay, so kita start dengan yang pertama dulu. Kita tengok dulu apa itu neutral salt. Apa itu neutral salt ataupun neutral salt solution. Okay, jadi kalau you all nak kenal ciri-ciri suatu neutral salt solution ni kelas, okay, dia adalah salt consisting of apa? Yang pertama, dia ada anion yang datangnya daripada strong acid. Apa contoh dia? Kita ada chloride, nitrate, bromide, okay, dan juga chloride. Okay, contohnya lah, kita tahu chloride. Chloride datang daripada mana? Datang daripada hydrochloric acid. Strong acid kan? Hydrochloric acid, nampak? Contohnya nitrate. Nitrate datang daripada strong acid apa? Nitric acid. Kan nitric acid adalah strong acid. Ataupun bromide datang daripada mana? Datang daripada hydrobromic acid. Remember HBr? HBr kan adalah strong acid. Dan juga CL4 minus datang daripada mana? Daripada chloric acid. Kan? HClO4. Okay, HClO4 kan? Itu adalah contoh strong acid. Kan remember last week you all dah diperkenalkan macam mana, apa contoh-contoh strong acid, remember? Jadi kalau anion itu datang daripada strong acid, okay, maksudnya dia adalah salah satu daripada komponen dalam neutral salt. Itu anion dia. How about dia punya cation? Cation dia pula datang daripada strong base. Apa contoh dia? Kita ada sodium, potassium, lithium, calcium, magnesium kan. Contoh-contoh daripada metal ions yang datang daripada group 1 dan juga group 2. Kan, group 1, group 2 ataupun kita kata cation from strong base. Okay, contoh ni saya bagi awak satu contoh. Contohnya apa? Kita ambillah satu contoh sodium chloride. Kita tengok. Kenapa sodium chloride adalah neutral salt class? Why? Sebab nampak tak? Dia ada sodium. Sodium datang daripada mana? Sodium datang daripada strong base. Kan? Maksudnya sodium chloride dalam air, dia akan ionize jadi apa? Dia akan jadi sodium ion dan juga chloride kan? So kita tahu sekarang ni sodium ion came from strong base ataupun dia adalah cation from strong base. While chloride adalah anion daripada strong acid, hydrochloric acid. So since both of these ion came from strong acid, came from strong base, so that's why kita katakan, that's why sodium chloride adalah neutral salt. Okay, and one more thing yang you all kena tahu tentang these ions yang datang daripada strong acid dan juga strong base ni, remember, so these ions do not react with water. Dia tak bertindak balas dengan air. So bila tak bertindak balas dengan air, so apa berlaku pada sodium ion dan juga chloride? So dia akan kekal sebagai sodium ion, dia akan kekal sebagai chloride dalam the solution. So maksud dia apa? Maksudnya, so these two ions takkan further hydrolyze in water. So dia takkan mengalami hydrolysis. Dia akan stop there, dekat situ. Okay, you faham Sodium chloride larut dalam air, jadi ion, sodium ion, chloride ion, so dia akan stop there. Dia takkan, ion yang terhasil itu takkan further hydrolyze in water. So that's why larutan ini, this kind of salt, dia adalah neutral salt solution. Okay, So, yes. I can't understand what's the mean by further hydrolyze. Okay, tak apa, saya tunjuk contoh. Saya ada satu contoh saya tunjuk pada you all. So hopefully you all lebih clear lah. Okay, sekejap Okay.
Ni, kelas. Now let's focus on this example. Okay, sekarang katalah kita ada suatu larutan garam, sodium chloride kelas. Kita ada satu sodium chloride solution. Okay, kelas, ingat lagi tak? Macam mana kita nak dapatkan this salt? Kita tindak balaskan apa? Yang paling common, apa? HCl, Dengan? NaOH. Okay, betul. Kan you all tahu kan, sodium hydroxide adalah strong base. So, bila bertindak balas dengan strong acid, hydrochloric acid, so kita akan dapat sodium chloride. Nampak tak? Sodium chloride. And apa berlaku pada this sodium chloride in water? So, this sodium chloride in water, dia akan 100% ionized. Nampak tak? So, when this salt is, kita katakan dia ionized in water, so terusnya apa berlaku? Dia akan hasilkan sodium, aqueous sodium ion dan juga chloride ion. Sebab tu kadang-kadang kalau you tengok bila kita menulis persamaan untuk acid base reaction, kadang-kadang dekat bahagian garam ni kita akan tulis apa? Kita terus saja tulis sodium chloride aqueous like this, kan? Jadi you kena faham lah, ini dengan ini maksud dia sama. Kalau you tak nak tulis aqueous, biasanya kita akan tulis sodium chloride solid plus water. Tapi kalau you dah tulis aqueous ni, kita dah faham lah. Kan kalau aqueous ni maksud dia, kita dah dapat suatu larutan garam. Dan kita tahu dalam larutan garam ni, dia tak wujud sebagai NaCl like this. Dia akan wujud sebagai independently, sebagai ion yang berasingan. Kita ada ion sodium, aqueous sodium ion dan juga aqueous chloride. Okay, kan kita bincang tadi kan, sodium ion adalah apa? Cation ion yang datang daripada mana kelas? Ni, sodium ion ini datang daripada mana? Datang daripada strong base, correct strong base, while chloride pula datang daripada strong acid. So since both of these came from strong acid and strong base, kita ambil contohlah sodium ion kan, sodium ion comes from strong base. So bila datang daripada strong base class, dan juga chloride ni pula datang daripada strong acid, jadi apa berlaku? So neither sodium ion nor chloride, both of these tidak akan bertindak balas dengan air. Ataupun apa dia ada term untuk tindak balas ni? Hydrolyze. Maksudnya both of these ion, sodium ion dan juga chloride ion tidak bertindak balas dengan air. Sebab itulah larutan itulah neutral. Dia tak bertindak balas dengan air. Maksudnya dia akan kekal sebagai sodium ion dan juga dikekal sebagai chloride. Tapi kenapa larutan jadi neutral? Mungkin sama akan tanya, sir, habis kenapa larutan jadi neutral? Maksud dia sekarang ni, bila both of these ion tak bertindak balas dengan air, so apa yang menyumbang kepada pH air, pH larutan? Jadi sebenarnya kelas, pH of the solution actually depends on the self-ionization of water. Maksudnya bukan sodium ion, bukan chloride ion yang menyumbang kepada pH larutan. Jadi pH larutan garam itu datang daripada ionization of water. Dan kita tahu ionization of water ini adalah sangat kecil kan nilai dia, betul tak? Kan sangat-sangat kecil. Yang ni kita belajar last week kan. Daripada this equation ni kalau you tengok, kalau kita tuliskan KW dia, KW sama dengan apa? Concentration of hydronium times concentration of hydroxide. Dan kita pun dah tahu kan nilai KW which is 1 times 10 to the power negative 14. Kan itu nilai KW. Dan kita tahu juga untuk pure water, kepekatan hydronium dan kepekatan hydroxide adalah sama. 1 times 10 to the power negative 7 molar. So in this case, bila kita kira pH, negative log concentration of hydronium ion, negative log of 1 times 10 to the power negative 7. So that's why kita akan dapat pH dia adalah 7. Nampak tak kelas? Jadi ingatlah so kalau ion itu datang daripada strong acid ataupun strong base, dia tak akan hydrolyze in water. Jadi apa yang berlaku? Kalau in this case, since both ions do not react with water ataupun do not hydrolyze in water, so actually the pH of the solution came from pH of water. Air itu yang menyumbang kepada pH larutan, bukannya garam tu. So that's why kita akan dapati pH dia adalah 7. Ini untuk contoh kalau kita ada apa? Neutral salt solution. Neutral
salt solution. Okay, next kita tengok pula. Okay. Ni yang saya bagi tahu tadi lah kelas Okay, kan saya mention tadi kan, ini adalah satu cara lah kita nak menuliskan persamaan untuk dissolution ataupun dissociation of salts in water. You all boleh tulis macam ni. Okay, kalau you tak nak letak air dekat atas ni, kita boleh buat apa? Straight away you boleh guna aqueous like this. You nak guna aqueous, tak perlu lagi you nak letak air dekat atas arrow ni. Sebab kita understood lah kan, bila aqueous means dah contains water. Jadi in water kita tahu this salt akan 100% ionized into these two ions kan, sodium ion, aqueous sodium ion and aqueous chloride. So ini just cara lah cara untuk kita menulis equation. Jadi you ada two options lah. Okay, either you nak write it like this pun boleh, ataupun you nak tulis macam ni pun boleh. Okay, next adalah acidic salt. Macam mana pula kita nak tentukan suatu garam itu, larutan garam itu adalah acidic salt. Jadi ciri-ciri dulu, kita kenal dulu apa dia punya components yang ada dalam acidic salt solution ni. Okay, ingat, so kalau acidic salt solution, the salt itu mesti mengandungi apa? Yang pertama, dia punya anion dia datang daripada strong acid. Itu anion dia. But, dia punya cation datang daripada weak base. Ini antaranya apa tu? Kita ada ammonium, okay, kita ada methyl ammonium. Ini adalah beberapa contoh cation yang datang daripada weak base. Okay, dan apa yang berlaku kelas? Okay, ingat lagi tak? So kalau anion daripada strong acid, hydrolyze tak in water? Kelas, anion from strong acid bertindak balas tak dengan air? Baru kita bincang tadi. Kalau anion daripada strong acid, tak bertindak balas dengan air. Jadi in this case, yes, apa yang akan bertindak balas dengan air kelas adalah ini. Jadi this cation, since dia datang daripada weak base, so this cation yang akan kita katakan hydrolyze, okay, hydrolyze in water. So ini tak bertindak balas dengan air. Okay, jadi dalam case ni, since this weak base hydrolyze in water, dan apa dah ingat lagi tak? Air amphoteric, remember? Jadi kalau weak base bertindak balas dengan air, so air akan jadi apa? Air akan jadi apa? Bukan weak base, sorry. Ni dia punya cation ni. Cation ni kan adalah weak acid kan? So ammonium kan adalah weak acid. Ataupun methyl ammonium juga adalah weak acid. So kalau weak acid of ammonium ini bertindak balas dengan air, kelas, maksudnya apa? Air akan jadi base. So bila air jadi base, jadi maksudnya weak cation ni tadi akan bertindak balas dengan air, so that's why dia akan produce apa? Acid. Okay, tak apa. Saya tahu mungkin orang dah tak nampak benda ni kan. Kita tengok contoh lah, senang satu example after this. Okay, ni saya nak gunakan contoh ini kelas. Ammonium chloride. So now let's look at ammonium chloride solution. Okay, so who knows macam mana kita nak dapatkan ammonium chloride ni through acid base reaction? Tindak balas antara apa dengan apa? Kita akan dapat this salt solution. Anyone? Nak try? Okay, kalau tadi sodium chloride, sodium hydroxide dengan hydrochloric acid. So kalau ammonium chloride kelas, what do you think? Apa bertindak balas dengan apa kita akan dapat this salt solution? Tak ada idea. Kita ada ammonia dengan hydrochloric acid. Okay, so ammonia tindak balas dengan hydrochloric acid. So you akan dapat ammonium chloride. Okay, so ammonium chloride ni kalau you all tak nak tulis dalam bentuk solid like this, kita boleh straight away saja letak sini aqueous. Jadi kita akan dapat aqueous ammonium chloride solution. Okay, datang daripada mana? Datang daripada tindak balas antara ammonia dengan hydrochloric acid. Dan kita tahu ammonium chloride adalah soluble salt. So bila soluble salt, what happen to soluble salt in water? See? Okay, dia akan ionize 100% in water to produce ammonium dan juga chloride. Okay, ammonium dan juga chloride. So right now kita ada apa kat sini? Kita ada two ions yang datang daripada this salt.
Okay, datang daripada dissociation of this ammonium chloride. So, ini pun samalah kelas ni. Kalau you all tak nak letak air kat sini, kita boleh buat apa? You padamkan air ni, dekat sini you just gunakan aqueous like this. Pun boleh juga. Ada dua cara lah. Ada dua cara untuk you nak tulis this equation. Okay, so sekarang kita tahu ammonium chloride in water, dia akan ionize to produce ammonium and chloride. Kan? Ammonium and chloride. Dan kita tahu chloride adalah apa? Kelas. Chloride adalah anion datang daripada mana? Anion yang datang daripada hydrochloric acid. Anion from strong acid. Jadi anion from strong acid, okay, hydrolyze tak in water? Does not react with water. Ataupun kita katakan dia tidak akan further hydrolyze in water. Dia akan stop at chloride. Nampak tak? Dapat chloride, dia stop dekat chloride. That's it. Dia berhenti kat situ. Okay. Tetapi for the case of ammonium class, ammonium ni pula adalah apa? Ammonium adalah cation ataupun dia adalah conjugate acid yang datang daripada weak base ammonia. Ingat lagi tak pasangan conjugate acid base pair? Kan? So ammonia, conjugate dia ammonium. Jadi sekarang ni ammonium ini adalah cation yang datang daripada ammonia. So kalau ammonia adalah weak base, maksudnya apa? Ammonium adalah conjugate acid. So bila conjugate acid adalah weak acid. Dan weak acid apa akan berlaku? So this weak acid ataupun this ammonium ion akan further hydrolyze in water to produce ini kelas. Dia akan further bertindak balas dengan air untuk hasilkan this acidic H3O plus, okay, from this equation. Nampak tak? Nampak? Yes. Yes juga. So, conjugate acid means weak acid. Yes, weak acid. Betul. Yes juga. I can't understand that part, sir. Tak, kan kita dah bincang last week, remember pasangan conjugate acid base pair tu, conjugate acid base pair. Yeah. Okay, dia macam ni, every weak base dia ada dia punya conjugate acid. Every weak acid ada dia punya conjugate base. Jadi sekarang ni ammonium, kalau you tengok, ammonium ini adalah conjugate acid of ammonia. Kan? Dan both of these adalah weak, bukannya strong. Ingat, strong acid, strong base, dia tak ada pasangan conjugate. Pasangan conjugate acid base pair ni hanya untuk the weak acid dan weak base saja. Okay, HCl, jangan you kata HCl chloride tu adalah dia punya conjugate. No, strong acid, strong base, dia tak ada pasangan conjugate. Conjugate untuk weak acid, weak base saja. Jadi dalam case ammonia, dia punya conjugate dia adalah ammonium. Dan kalau ammonia adalah weak base, kan ammonium adalah dia punya conjugate acid. Dan conjugate acid ni masih lagi weak acid. Dia bukan strong. Jadi bila ammonium adalah weak acid, so what happen to weak acid in water? Akan slightly ionize. Kan slightly ionize in water. That's why kalau you all tengok dekat this equation, ammonium reacts with water slightly. Nampak tak? Masih lagi ada arrow reversible ni. Menunjukkan bahawa tak semua ammonium yang akan bertindak balas dengan air untuk jadi ammonia. Hanya sedikitlah ada some quantity of ammonium tadi akan react with water ataupun hydrolyze in water to produce apa? Ammonia, and then at the same time this reaction juga produce apa? Produce H3O+. Since H3O+ is produced, you kena faham kan? Tadi dalam sodium chloride kenapa neutral? Kenapa dalam sodium chloride solution tadi, kenapa dia punya garam telah neutral kelas? Sebab dia punya kepekatan H3O+ adalah sama dengan kepekatan hydroxide. Sebab tu sodium chloride tadi dia adalah neutral. Tapi dalam case ammonium chloride, so bila ammonium hydrolyze in water, ammonium akan hasilkan apa? Ammonium akan hasilkan H3O+. Jadi bila ammonium hasilkan H3O+, apa jadi pada kepekatan H3O+? Kita akan dapati dalam kes ammonium chloride solution, kepekatan H3O+ akan lebih tinggi daripada kepekatan hydroxide. Nampak tak? Tadi dalam sodium chloride, kenapa sama? Sebab pH larutan disumbangkan oleh air. Dalam air, H3O+ dengan hydroxide sama. Sama.
Sebab tu pH dia 7. Tapi dalam kes ammonium chloride, kan, sebab apa? Betul asalnya H3O plus dengan OH minus sama. Tapi disebabkan bila ammonium bertindak balas dengan air to produce ammonia dan H3O plus, so dia akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan kepekatan H3O plus dalam solution slightly increase. Dia akan bertambah sikit. So bila bertambah sikit, tak kisahlah walaupun sikit, tapi tetap apa? Tetap kepekatan H3O plus lebih tinggi daripada kepekatan hydroxide. Jadi bila kepekatan H3O plus is higher than concentration of hydroxide, apa jadi pada larutan tersebut? That's why the solution akan jadi acidic. Dan bila kita test dia punya pH, you akan dapati pH of this salt solution akan less than 7. Nampak tak? You boleh relate tak dengan sodium chloride tadi? Kan? Sodium chloride tadi, dua-dua ion dia tak hydrolyze in water. Kan? Dua-dua ion tu stop there. Stop at chloride, stop at sodium ion. Dia tak further hydrolyze. That's why pH of the solution contributed by pH of water, which is 7. Tapi dalam kes ammonium chloride, dia hasilkan dua ion. Dan chloride tak hydrolyze. Yang hydrolyze adalah ammonium. Dan ammonium pula, bila hydrolyze in water, dia produce H3O+. That's why kepekatan H3O+, dalam larutan ini bertambah. Walaupun sedikit, tapi bertambah lah. So bila bertambah, apa berlaku? Maksudnya H3O+ dan hydroxide tak balance. Maksudnya H3O+ adalah greater than hydroxide. Itu menjadikan larutan ini, larutan garam ini akan jadi acidic plus. So that's why ammonium chloride adalah acidic salt ataupun acidic salt solution. Okay. Boleh tak? Okay tak ni explanation ni? Kita tengok contoh lain pula. Kita tengok contoh untuk basic salt pula. Hopefully kita nampak tiga-tiga perbezaan Okay, untuk basic salt pula, macam mana kita nak kenal dia? Okay, kalau tadi acidic salt dia punya cation datang daripada weak base. Tapi kali ini dalam basic salt dia punya anion itu datang daripada weak acid. Contoh dia apa? Acetate, fluoride. Okay, and then you ada ini apa ni? NO2 minus ni, ini datang daripada nitrous acid. Okay, inilah satu contoh, beberapa contoh anion yang datang daripada weak acid. Dan kali ini pula cation dia datang daripada strong base. Okay, datang daripada strong base. Okay, dalam kes ini dia lebih kurang sama lah macam acidic tadi. Kalau acidic tadi dia punya cation itu bertindak sebagai weak acid. Tapi dalam kes basic salt solution, dia punya anion pula yang akan jadi weak base yang akan bertindak balas dengan air ataupun kita katakan yang akan hydrolyze in water, okay, to produce hydroxide. Sebab itulah dia akan jadi basic. Okay, tak apa, tengok contoh Right, contoh yang paling common yang biasanya kita guna ialah sodium acetate. Okay, macam mana kita dapatkan dis garam kelas sodium acetate? Kita tindak balaskan apa? Kita tindak balaskan sodium hydroxide dengan acetic acid. Nampak tak? Kita ada apa kat sini? Kita ada strong acid. You bertindak balas, strong acid pula. Strong base. You bertindak balas dengan, kita bertindak balaskan dengan weak acid. Nampak? Strong base, weak acid. So kita akan dapat salt and water. And this is the salt produced, sodium acetate. Dan kita tahu apa jadi pada sodium acetate in water, dia tak kekal sebagai sodium acetate macam ni. Dia akan 100% ionize into sodium ion dan juga acetate ion. Okay, and now kita nak tengok apakah dia punya acidity ataupun basicity of this solution. Adakah dia acidic ataupun basic kan? Okay, dan kita tahu sodium ion class, remember sodium ion adalah apa tadi? Cation from apa? Strong base. Ingat tak? Cation from strong base. Jadi cation from strong base does not hydrolyze in water. Jadi dia akan stop dekat sodium ion. However, acetate ion is a different story. Acetate ion adalah anion yang datang daripada weak acid. Dan kalau you tengok, acetate ion ni apa? Conjugate base of acetic acid. Kan? Conjugate base of acetic acid. So, bila ialah conjugate base, kita tahu conjugate base adalah weak base.
So what happened to weak base in water? In water, apa yang berlaku adalah, so this acetate ion akan hydrolyze in water ataupun kita katakan dia akan bertindak balas dengan air untuk produce basic hydroxide ion. Nampak tak? Jadi acetate tindak balas dengan air, okay, so dia akan slightly ionize in water ataupun dia akan hydrolyze in water, okay, to produce acetic acid. Dan nampak ni dah hasil apa kat sini kelas? Dia hasilkan hydroxide. Nampak dia hasilkan hydroxide. Jadi bila hydrolysis of this acetate ion produce hydroxide, okay, kali ni apa cerita dia ni? Mana lagi banyak? Hydronium ke hydroxide? Kali ni kelas. Hydroxide. Yes, apa berlaku sekarang ni? Hydroxide tu kelas. Kepekatan hydroxide tu akan lebih tinggi daripada kepekatan hydronium. Nampak dia adalah opposite of acidic salt tadi. Kan? Acidic salt tadi, H3O+ itu lebih tinggi, hydroxide itu yang rendah. Dalam kes ini, hydroxide lebih banyak daripada H3O+. And due to this, sebab itulah bila kita measure dia punya pH, you akan dapati pH of this salt solution adalah greater than 7. Ataupun kita kata apa? Maksudnya, this salt solution adalah suatu basic salt solution class. Okay? Right, so itulah dia. Ketiga-tiga jenis garam. Neutral, acidic, basic salt. Okay. Nak test sekarang ni. You all faham ke tak faham ni kan? Kita cuba buat soalan ini kelas. Now let's look at question 8 of your tutorial 7.1. Determine the following salts as acidic, basic or neutral. Okay, soalan ni nampak simple je kan, soalan ni kan. Dia suruh nyatakan saja acidic ke, basic ke, neutral. Tapi untuk kita nak dapatkan jawapan dia, okay, kita kena selesaikan banyak benda lah sebenarnya. Kita kena buat hydrolysis garam. Okay, kita start dengan yang pertama dulu. Sodium cyanide, NaCN. Sodium cyanide. Okay class, who knows macam mana kita nak hasilkan this salt through acid-base reaction? So which base should react dengan which acid? Nak dapatkan NaCN class. Someone? Anyone? Kita nak guna apa? Kita nak balas antara apa? NaOH. Sodium. NaOH dengan sodium hydroxide dengan? Come on. Cyanide acid. HCN. Cyanide acid. Dengan ni lah, HCN ataupun hydrogen cyanide lah, ataupun kalau dalam bentuk larutan hydrocyanic acid, HCN. Okay, so sekarang kita tahu NaOH bertindak balas dengan aqueous solution of HCN. So kita akan dapat NaCN ataupun sodium cyanide and water. Dan kita tahu sodium cyanide adalah salt. So bila salt, what happen to salt in water? So salt dalam air, dia akan ionize completely in water to produce sodium ion dan juga cyanide ion. Okay, sekali lagi. Macam familiar kan benda ni kan? Sebab ini yang kita bincang tadi sebenarnya. Okay, sekarang kita pecahkan kepada dua ion tadi. Kita start dengan sodium ion dulu, kelas. Okay, sodium ion akan further hydrolyze in water tak? No, Sebab apa? Yoga, why? because it is a From strong base. ion from strong base. Yes, betul. Sebab dia lah cation ion daripada strong base. So that's why sodium ion does not hydrolyze in water. Okay, on the other hand, cyanide ion adalah apa pula? Cyanide ion ni adalah anion ataupun conjugate base of this weak acid. Remember, hydrogen cyanide adalah contoh weak acid. Ingat lagi tak? Acid di mana dia punya H is not bonded to O, is not bonded to N. Kan? Satu contoh. It's not bonded to O dan it's not bonded to halogen. Ini satu contoh weak acid, hydrogen cyanide. Okay, jadi bila weak acid, so ini dia punya pasangan conjugate base. So what happened to the cyanide ion? So in water, so dia akan further hydrolyze in water to produce basic hydroxide. Okay, tunjukkan dia punya equation ni kelas. Jadi kita ada cyanide in water, so they can slightly ionize into hydrogen, inilah HCN juga. Okay, dan juga hydroxide.
ion. See what is produced here? Hydroxide. Since hydroxide is produced in this hydrolysis reaction, so kita akan dapati the pH of the salt is greater than 7. So apa conclusion you all get based on this? So sodium cyanide adalah satu contoh Basic apa? Yes, betul. Sodium cyanide is an example of basic salt solution. So macam mana you jawab? Class, so this is how you answer this question. You kena buktikan, tunjukkan dalam you punya jawapan. Jangan simply jawab saja. You kena bagi tahu, tunjukkan macam mana kita tunjukkan tentang hidrolisis garam itu. Okay, next. N2H5Cl ataupun ini kalau you all wondering apa nama dia ni, ini namanya hydrazonium chloride. Okay, kita ada hydrazonium chloride. Okay. So kali ni pula adakah dia basic, acidic ataupun neutral Okay, so macam mana dapatkan di salt? Through reaction antara hydrazine dengan hydrochloric acid plus. Okay, jadi kita akan dapat this salt hydrazonium chloride, dan since ini dalam air, so apa berlaku pada this salt in water? So dia akan 100% ionized to form hydrazonium dan juga chloride. Dan macam biasalah kita tahu chloride datang daripada strong acid ataupun anion that came from strong acid, and therefore this chloride ion does not react with water ataupun kita katakan dia tidak mengalami hydrolysis in water. So dia akan stop dekat chloride. That's it. Dia berhenti dekat situ saja. On the other hand, hydrazonium pula adalah apa? Hydrazonium adalah ion yang datang daripada hydrazine. Dan you pun dah tahu kan, hydrazine ini adalah weak base. Kan, it is a weak base. Jadi kalau hydrazine adalah weak base, hydrazonium ni adalah conjugate acid of weak base. Kan, sebab tu dia tengok kat sini, hydrazonium ion is a cation ion, and at the same time dia bukan sekat cation ion, dia juga adalah conjugate acid yang datangnya daripada weak base hydrazine. So since dia adalah conjugate acid, so what happened to this hydrazonium? So dia akan hydrolyze in water to produce acidic H3O+. Okay, nanti tunjukkan dia punya reaction. Jadi hydrazonium in water, dia akan slightly ionize to produce hydrazine, and at the same time dia produce H3O+. Dan kita tahu H3O+ ni bersifat acidic. Jadi when this happen, apa akan jadi? Maksud dalam this larutan garam, kepekatan H3O+ adalah higher than kepekatan hydroxide. Okay, and due to this, that's why the pH of the salt solution adalah less than 7. So in this case, kita katakan, hydrazonium chloride solution is an acidic salt solution. Okay, dah selesai A dah selesai, B dah selesai. Kita tengok pula the last salt. Potassium sulfate ni kelas potassium sulfate. Potassium sulfate. So kita tahu potassium sulfate pula datang daripada mana tahu? Datang daripada tindak balas antara strong base potassium hydroxide dengan strong base sulfuric acid. Nampak dua-dua strong acid, strong base. Jadi apa you expect garam ni akan jadi kalau dua-dua strong? You dah nampak kan dia punya tu kan. Sebenarnya nanti garam ni adalah neutral. Tapi macam mana kita nak buktikan garam ini adalah neutral? So sekarang apa berlaku pada potassium sulfate in water? So dia akan further ionize in water, dia akan 100% ionize in water to produce potassium ion dan juga sulfate. Tapi jangan risau sebab apa? Sebab dua-dua ni datang daripada mana? Potassium datang daripada strong base, sulfate datang daripada strong acid. Kan? And both of these ions do not react with water. Jadi pH larutan disumbangkan oleh apa? In this case, the pH of the solution actually depends on the self-ionization of water tadi. Kan? Dia bergantung kepada H3O+ ataupun OH- yang datang daripada air, bukan datang daripada garam. Yang datang daripada air. Dan kita tahu dalam air, dia punya ionization is very small.
Okay, dia punya Kw itself 1 kali 10 negatif 14 kan. Dan untuk pure water kita tahu kepekatan hydronium dan kepekatan hydroxide adalah the same, which is 1 times 10 to the power negative 7. Ya, kalau kita kira lah pH you akan dapat pH dia 7. Kan, pH of the pure water adalah 7. Okay, so since sebab apa 7? Sebab dua-dua itu hydronium dan juga hydroxide dia punya concentration dia sama. So that's why dalam this case larutan garam kita potassium sulfate actually adalah suatu neutral salt solution.